صدیق دا دل نہ لگے آپ روندے نے انہیں جناب والی یاد نے ستایا ابو بکر صدیق لمبے لمبے سال دینے نبی نبی دی آوازاں آ رہی نے ہن ذرا غور کرنا ہے آپ مسلمانوں لیٹ گئے حضرت ابو بکر صدیق دی طبیعت ناساز ہوئی گھر والیاں نو فکر لگ گئی ابو بکر صدیق نو کی ہویا ابو بکر صدیق نو کی ہویا ابو بکر صدیق اکھاں بند کر کے اپنے نبی دے انتظار وچ نے گھر والیاں نے طبیب لے آندا ذرا نبض چیک کرو انہوں گل کی ابو بکر نو ہویا کی انہاں نو پتہ نہیں طبیب آیا ہے آگے نبض چیک کر دے کہنے لگا میرے کولوں یہ دی دعائی نہیں عشق نال سنیا دے سمجھ لگے گی یہ میں بیٹھا رہا تے گل گزر جائے گی گل میں کر چلیا ابو بکر صدیق دی نبض دے ہاتھ رکھ کہنے لگا میرے کولوں دعائی نہیں انہوں بڑا ڈاڈا روگ لگ گیا پوچھیا روگ کدا لگ گیا کیا انہوں کسے دی ٹھیک ہے اس واسطے بے قرار اس واسطے بے چین اس واسطے دی دعائیوں دے کھولے کہ دے کھولوں بچھڑی ہیں آنکھیاں انہوں پھر اسی کی کریے فرمائے دا یار ملا دو سنی ذرا توجہ لال میں گل کر چلے آئیوں ابو بکر صدیق دا یار سامنے کر دو اے دیاں ساریاں پیڑا مک جان گیاں اے ول ہو جائے گا انہوں سید مل جائے گی میرے کولوں اے دی دعائی نہیں او دے کولے دی دعائی ہے انہوں تے روگ لگ گیا انہوں وچھڑن دا روگ لگ گیا اے دینے بھی انہوں یاد کردہ ہے راتی بھی انہوں یاد کردہ ہے شامی بھی انہوں یاد کردہ ہے صبح بھی انہوں یاد کردہ ہے بس ایدہ یار دی اکھاں دے سامنے کر دو یہ ٹھیک ہو جائے گا حضرت ابو بکر صدیق فرمایا حکیمہ ٹر جا فرمایا ٹر جا بابا بلے شاہ صاحب فرمانے نے اگ تے عشق اوے دوویں برابر تے عشق دا سیک ودے اگ بلے سڑ ککھ تے کانے عشق سڑے تن میں اگ بلے بجاوے پانی تے یارو دسو عشق دا دارو کیڑا بلے شاہ اتھے کچھ نہیں ہو سجدہ جتھے عشق نے لا لیا ڈیر بلے شاہ اتھے کچھ نہیں سجدہ جتھے عشق نے لا لیا ڈیرا آمد جان وقت قریب آیا فرمانے نے میری آنکھ لگی مینوں مدینے والے دی زیارت نصیب ہوئی سپنے وچ مینوں سپنے وچ مینوں میرا 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 لوگو سپنے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیا اوے با ڈردا مارا اکھ نہ کھولا ڈردا مارا اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں ڈردا مارا
अख ना खोला। जुदाई दा रंग बयान कर देने मगर रस्ता उड़ीका। दुनियादार दा रस्ता नहीं, मदीने दे ताजदार दा रस्ता है जेड़ा हर दीवाने। वो एक बच्चा जनाब दाद इस्लामी दा छोटा जा बच्चा, बिल्कुल छोटा जा, ते रोए मां नूं आखे मैं मदीने जाना। इश्क कहना जदों आ जाए ये कदों उम्र वेखदा, ये नहीं वेखदा उम्र, ये नहीं वेखदा, ये बस यार ही वेखदा। और रोया कि मैनू मदीने लै जाओ, मैनू मदीने लै जाओ। ते जनाब रोए ज़ारो कतार रोए, अल्लाह अकबर। और रस्ता उड़ीका महल ऊंचे चढ़ के मैनू नहीं दुनिया चाहिए, आका मैनू नहीं पुत्र चाहिए, सुनी तो चल मैनू नहीं दियां चाहिए, मैनू नहीं मां चाहिए, मैनू नहीं बाप चाहिए, आका मैनू आप चाहिए। आका मैनू अपने कोल बुला लो, आका मैनू दुनिया नहीं चाहिए, आका मैनू कुछ नहीं चाहिए, आका मैनू तुहाडा प्यार ही चाहिए। फरमाया अबू बकर तैयारी कर ले, तेरा नबी तेनों लैन वास्ते आ गया है। हजरत अबू बकर ने मौला अली ने बुलाया, ते बुला के हत्थां नूं पकड़िया, हत्थां नूं पकड़ के किया ए प्यारे अली तुसी नबी नूं गुसल दिता है अपने हत्थां मुबारकां नाल। अबू बकर भी चाहता है उन्हां हत्थां नाल मैनूं भी गुसल देवो जिन्हां हत्थां नाल मेरे नबी नूं गुसल दिता है। सुनी तवज्जो दे नाल आखिरी गल्लां ने हजरत अबू बकर फरमांदे ने मैनूं उन्हां हत्थां नाल गुसल दई अली, अली जिन्हां हत्थां नाल मेरे महबूब नूं गुसल दिता है। हजरत अली फरमाया अबू बकर मैं तेरे नाल वादा करना मैं तेनों गुसल देवांगा। सुनिया जे तवज्जो दे नाल हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया जदों मेरे जिस्म पाक जो रूह निकल जाए, जदों मेरे जिस्म पाक जो रूह निकल जाए, फरमाते ने मेरी मैयत चुक लैके मेरी मैयत उठा के मैनू मेरे यार दियां कदमां विच रखना। सुनी यार कदमां विच रखना ते रोज़े रसूल दे सामने रखना है ते नाल अर्ज करना आका गार वाला यार आया है, तुहाडा अबू बकर आया है, तुहाडे कोल इजाजत लेना चाहता है। फरमाया जे मेरे नबी ने इजाजत दे दी, फरमाते ने अली की करा नबी वाजों मेरा गुजारा नहीं होंदा। उच्ची कहो यार सुभान अल्लाह। जेड़ा हजूर दा दीवाना होवे ते मचल जांदा है, जिन्हें दुनिया नूं दिल दिता उन्होंने की पता होवे हजूर नाल मोहब्बत की होंदी, जिन्हें लोकां वास्ते जागना उन्होंने की पता होवे मोहब्बत किनू कहंदे ने। मोहब्बत दा बाग की हुंदा है, इश्क दा बाजार की हुंदा है, ते ओनू पुछना जिन्हें दिल दिता होवे। दूजे नूं की पता होवे दुनियादार नूं भी गल केड़ी हो रही है, वो ते अपने हाल विच बैठा हुंदा है। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर सदीक फरमाया अर्ज करना आका या रसूल अल्लाह ये तुहाडा नौकर आया है, अबू बकर आया है, इजाजत मंगना चाहता है। फरमाया जे मेरा आका मेरा महबूब इजाजत दे दे, फरमाया फिर पहलू जे दफन कर देना, मैनू मेरे नबी दे करीब दफन कर देना। अगर इजाजत ना मिले फिर कब्रिस्तान जन्नतुल बकी विच दफन कर देना। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी वसीयत नूं सुनिया जदों अबू बकर सदीक टुर गए ने, जनाबे वाली रूह मुबारक निकल गई है। हजरत अली पाक ने गुसल दिता हजरत अबू बकर सदीक नूं। ओ ज़ालिमो देखो ना कितना प्यारे
جامعہ جاندیاں بھی غسل پہ دیندے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جناب چار پائیں اٹھائی تے روزے رسول دے سامنے رکھی آج کہندے نبی سن دے نہیں نانا لوگو میں قسم اٹھا کے کہنا میں منبر تے چڑھ کے کہاں گا میرا نبی زندہ ہے میرا نبی زندہ ہے میرا نبی زندہ ہے میرا نبی زندہ ہے ابو بکر صدیق دا عقیدہ ہے وہ عقیدہ لے لو اپنے بچیاں نوں دسیا جے ساڈا نبی زندہ اچھی بولو ساڈا نبی اچھی آواز نال بول ساڈا نبی یہ دے وچ کوئی نہیں ساڈا نبی زندہ ہے ابو بکر صدیق دا بھی یہی عقیدہ ہے مولا علی دا بھی عقیدہ ہے حضرت علی نے اے نہیں کیا ابو بکر نبی تے ٹر گئے نے تے میں کنوں کھڑائیں اے علی بھی جان دے سن نبی ویکھ دے وی نے میرا نبی سندا نبی سندا ویکھدا وی تے میرا نبی اے نبی دی عظمت واسطے نبی دا نام ہوے تے حضور دے نام دے استقبال کرو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عقیدہ سی نبی سندے وی نے تے نبی ویکھدے وی نے نبی سندے وی نے تے نبی اللہ اکبر او وقت آیا چار پہ رکھی مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی آقا غلام توڑا چاہندا سی توڑے کول دفن ہونا چاہندا ہے آقا اجازت منگنا چاہندا ہے اللہ اکبر لوکی تے اندروں کنڈی لگی ہوئی عقیدہ سن لو عقیدہ اہل سنت و جماعت کو او جناب والی جڑے معاذ اللہ کہندے کہ نبی سنتے نہیں نبی دے لیکن نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے جو کیا غلام تواڈے کول آنا چاہندا ہے دروازہ کھل گیا تے سبحان اللہ کھڑی دروازہ میں کہ تو کہنا کہ نبی معاذ اللہ یار جڑا شہید ہوئے شہید زندہ قرآن کھولو دوجے پارے چ ہے نا کہ شہید زندہ بولو شہید جدا والا قرآن وچ شہید بولو شہید تے کدے صدقے زندہ نبی دے شہید زندہ تے پھر نبی دی شان دا عالم کی ہوے گا